Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Guarni mingguta sadarion ima minggu paduaon dung Trinitatis. Topik jauh-jauh mengeradoti aka natinopa. Dalam bahasa Indonesia, panggilan memelihara ciptaan. Marende mahita sian buku ende nomor 10 pitu ayat sada dohod ayat 2. Hiti-hiti gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni tondi perbadia natumo palangit dohot tanoon. Amin. Songonon ninna Tuhan Jehovah, yang go halak partigori, manguludo binahen ni parsihohot na marhaproseaon, alai anggo dihalak parjahat, dang adong hasonangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami. Sai urupi mahami, asa unang mandele hami, ujuro hapogoson tuhami. Jala asa unang magopo hubain hami silon lehonmu na denggani ujuro pasupasum tu hami. Ramoti hami asa unang marposni roh hami tu arta na hasyanganon. Lehon di hami haporseaon asa dohot hami parjambar di si teonon ni aka na porsea diho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 228 ayat 2 dohot ayat 3. Di harajaanmu
tangihon hamuma patik ni debata, sian patik pawaluhon dohot lapatanna. Patik pawaluhon, unang ho manako, diado lapatan nii, ondo. Ikon dihabiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mandobo hepeng ni dongan jolma, manang mambahen bisuk-bisuk, mangalat supon boniaga, ikon si pangan si gandaon ni rohata do arta ni dongan jala si ramotonoton. Atong rap manggido gogo mahita tu debata lao mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahombar tu patik mi. Amin. Marinde mahita sian buku ende nomor 182 ayat sada dohot ayat 2. Tato potima dosata diadopan ni debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Para si roha na sumurung mi dahami. Hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalausian nami na godangi di jolom. Tatap hami marhiti-hiti asin roham. Jala sesama dosa nami saluhutna, alani pakokop ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Tabegema baga-baga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosata. Isebe mangulahon akan napinilit ni debata do na mamitori. Isedo na mandabu uhum hamagoan, Kristus Yesus do naong mate, alaidada holani, naong mula mangulu do jala di siamun ni debata do ibana mangondihon hita. Hasangapon ma di debata na di Gijang. Amin. Marinde mahita sian buku ende nomor 435 ayat sada dohot ayat 2.
Tabegema hata ni debata turpuk di ari mingguon natar surat di pangungkapon bindu pitu ayat sada sahatu ayat tolu tajahama secara responsoria. Dung salpui huidama opat suru-suruan jongjong di na opat desa di tanoi akan nama niop na opat alogo ni tanoi asa unang mangombos alogo di tano nang di laut nang tusada haupe. Dongi huidama suru-suruan nasing hehe sian habicaran ni mataniari nama niop saha ni debata nama ngulu. Jadi balgama suarana majauhon dopak suru-suruan naupati akka naung majalo sahala mangagotano dohot laut. Nin nama unang maago hamu tano nang laut nang akahau paima hu sahapi hami akana poso ni debatata di bohi nasidabe ima sahatna martua do akana tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Marinde mahita sian buku ende nomor 720 ayat sada dohod ayat 2. Tujolomo Tuhan saat madirikan pakai mau Bartolomo molodang ho Tuhan meringanan diam diri kondang berharga tumpagos pedison manang sonang tahe bersekatung Tuhan sasude holan hui hutan nang medirikon togu matuna tore tujolomo Tuhan segera rohakon tung unduk dumangoloi ho ton dimima totong margogoy honawon mangulahon lomoni rohan tung bagos pedison manang sonang tahe bersekatung Tuhan sasude holan hui hutan nang medirikon togu matuna tore. Taha tindakon ma haproseotai songon nahina tindakon ni dongata saha proseon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo nasuta tudusan natumo palangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubun di Maria nagabe-gabean sian ton di perbadia andorang sohabubuhan ido tuhata natumaon na bernit di panghuman di silatus na mati terpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banua toru dung tanom na Mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hundu tu siamun di bata Jahoba amanai pargogo nasus tusani di sima ibana paima mula sogot tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea diton di perbadia jada adong sada huria nabadia huria hatupan ni halak Kristen akan nabadia dohot di hasesaan di dosa dohot di hatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak naon mate dohot di hanguluan nasura suda. Amin. Tabegema titing di masa di samingguon. Horas madihita saluhutna
Tabegema titing namasa di Minggu Sadarion 21 Juni 2020. Na perjolo ruas natabba. Tajalo do gabe ruas ni Huriata ima amatta Tadeus Martinus silalahi SH inatai Helmidawati boru luban gaul SH nasida majalo pasu-pasu pabagason di Huriatau di hari Sabtu 23 November 2010 siana salpu maringanan di lapangan tembak week 5 napa duahon naneng marbagas titing perjolo naeng majalo pasu-pasu pabagas soma Simon Johniur Fernando Pangaribuan anak nia mata Joni Pangaribuan nahinan tubuh ninata tetti tiur boru pardede ruas niha KBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Haji Bain RT 0 Sia RW 06 Sian Wik Onom Dohot Orana Melda Roulina Boru Manalu Boru Nyamata Doslan Manalu Tubu Ninata Nurmala Boru Harianja Ruas Niha KBP Cijantung Resort Cijantung Sian Huta Jalan Asrama Polri Gang Haji Bagol RT 0 Siawalu RW 08 Kelurahan Ciracas Pamas-masur di Patupa di hari Jumat 3 Agustus 2020 di HKBP Resort Cibubur masuk pukul 8. Titing Parjolo naing majalo pasu-pasu pabagas soma Alfredo Pak Pahan anak Nyamata Herikson Pak Pahan tubuh Ninata Rohani boru siagian nahinan ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Haji Bain RT 04 RW 06 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Wik Onom Dohot Orwana Dian Wahyu Utami ruas Niha KBP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta lapangan tembak Wik Onom Pamasumasuan di Patupa di hari Sabtu 4 Juli 2020 di HKBP Resort Cibubur masuk pukul 10 WIB. Patuluhon pajakon ruas parguru gabe ruas nagok. Sadarion ima Minggu 21 Juni 2020 patupanu riatado pajakonon ruas nagok tu keluarga ima keluarga Frizia Yulianti Borussia Turi Rap dohot sada boru yanakon nasida. Nasida baringanan sian Jalan Subur Pondok Ranggon RT 004 RW 002 Wik 2. Na papaton nama ketidakon haporsian khusus. Tapatupado di hari Minggu 20 Juni 2020. Maka tidakon haporsian khusus tu walu halak ruas ni Huriata ala naing mar hasohotan. Acara masuk pukul 12 WIB maringanan di gereja HKBP Cibubur dohot protokol kesehatan. Nah palimahon situasi terkini obar tu surat nasahat tuhita sian distrik Walu DKI Jakarta taringok tu ibadah minggu tapatu pado parminggota sahat tu tikyon marminggu di Bagas Tabe hobar tu situasi virus COVID na berlangsung sahat tu tikyon dope. Taringok tu ibadah sekolah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing secara online. Nah, panopon pengumuman pertengahan week online ima di hari Selasa di Patupa di Bagasta masing-masing. Untuk informasi lanjutan boy tajalo sian sitya week masing-masing. Songonima titing namasa don nalau si Patupota
di tonga-tonga ni huriatta HKBP Cibubur martangyang mahita. Mauliate dohot puji-pujian hupasahat tami Tuhan di saluhut dengan di basam. Nah totong mengiringi manunggu-nunggu mangaramoti saluhut perdalanan di ngulu ni ruas ni huriam. Boi marsaur dohoto marhite pemujian permingguan di tonga ni bagas nabi. Tuhan nami sehoma tutu nama masu-masu permingguanon. Asa gabe marhite permingguanon lamar sangap marmulia ho di tonga-tonga ni rumah tangga, di tonga-tonga ni luak nami nang disadok portibion. Tuhan nami marhite permingguan namion upasahat tami do ruas ni huriam na martaba di HKBP Cibuburon suang songoni doho akka nalaho patupahon pabagason tuhoma hupasahat tami saluhukna nasida asanggiat tutu ho nama masu-masui asagabe rumah tangga doho ruas na mangulu nasida di tonga-tonga ni huriam. Tuhan nami hupasahat tami do nang ruas ni huriam nang mulak gabe ruas nagok di tonga-tonga ni huriam. Saya totong matutu jalo jala jak kon nasida di tonga-tonga ni huriam asagabe sitidangi ho keluargai nang tuariari na mangihut. Tuhan nami hupasahat tami do Tuhan ang sakat ni huriam nalaho patupahon maka tidak kon hapor syaon tuaka yanakon ni huriam nalaho pajongjong pabagason. Homa Tuhan na paingoton nasida asa tung takas panindangyon nasida marhiti nguluna suang songoni di perdalanan niaka parkarejuanna asa marhiti hadirionna marsangap marmulia guarmu nabadiai sai pasahat patulus ma sakap di tonga-tonga ni huriam nalau si pamasaun tu nasida. Tuhan nami suang songonima hupasahat tami akaruas ni huriam namarulang tahun ditabay ho umur di nasida setotong manang tabay las ni roha tabay hahipason tabay gadan ya kapacarian pada parmaran pada waka persahiton suang songoni akka keluarga namarulang tahun asiroham Tuhan pasikko ma las ni roha di tonga-tonga ni keluargai asa mardame marsonang-sonang marlas ni roha na sida mamuji ho di tonga-tonga ni ganup rumah tanggana. Dang lupa hami pasahat tutuho akaruas ni huriam na pihak di poromanna di bagasna di jabu manang di rumah sakit alanya ka panosak ni sahit mangalabohi matutua sini roham pasupasu matuhan akka medis pasupasu akka ubat doa ka alat bae may saluhu nali Tuhan dalammu mangaleon hahipason tuak ka namar sahiti nangak ka namar sahiti behoma Tuhan nama masu-masu asanggiat marhite pasu-pasum boy lumubang sumuang pakkilalan nasida tanggal sahiti sian pamatangna Tuhan nami nangak ka namarorot namar sahiti pe akka keluarga leholas ni roha asa sian las ni roha nasida boy melayani akka keluarga na di bagasan persahiton. Ale Tuhan nami suang songonido hupasahat tami virus na terus dope mangotak saha tutikyon Tuhan dang margugu hami horo pangalualuan persigatungan nami alani totong maajari hami mangadopi viruson asanggia tutu boy i gabe mabaik kami lam solho tuho boy hami Tuhan majaga majamoton mangargaho diri nami be marhitiaka tindakan-tindakan kebersihan na majaga kesehatan. Ali Tuhan nami suang songoni matahe hupasahat tami akadosa pangaleson nami sesamay Tuhan salpuhom may asa tama hami di julom. Mariti Jesus Kristus jalo matang yang nami. Amin. Marindi mahita sian buku ende nomor 706 ayat sada dohot ayat 2 huhut papungu pelian parjolo doh A dan B.
amene de batana sumurung sian salut naroha imana mangramoti aka ate-ate dohok pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna hata ni debata dihita di mingguon na nienet sian buku ni si Musa napatoluhon bidu 25 ayat sada rodi ayat 10 tolu. Hujahama dihita songonon. Dungi Roma hatani Jahoba tu si Musa di dolok Sinai songonon. Pabuama tu halak Israel jala dohono muma tu nasida. Iadung masuk kamu tu tano silehonokku tu hamu. Ikon pataluon mudo tanoi marparadianan sabat di Jahoba. Ikon onom tahun lelengna saburonmu ladangmu. Jala onom tahun lelengna pa iasommu rating nihau anggurmu. Dohot papunguhon aka parbuena. Alayanggo di tahun papituhon ikon marparadianan sabat do tanoi. Ima sabat di Jahoba. Dan jadi saburonmu disi ladangmu manang paiyasonmu rating ni hau anggurmu. Alayanggo sagak natubu dung salpu gotilon dan jadi gotilonmu. Aka parbue ni hau anggurmu naso pinaiasmu ipe dan jadi tapuonmu. Ala tahun paradianan sabat di tanoi doi. Yanggo gogoni tanoi di tahun paradianan sabati ikon gabe si panganon di hamuna. Di hotahe dohot di naposom bawa dohot paropuan dohot di halak gajianmu dohot di donganmu sajabu nang di halak dagang namangisua di labungmi. Di pinahanmu dohot di binatang na di tanomu sadok gogoni tanoi tahe ikon gabe si panganon. Dungi bilangon muma dihop pitu tahun paradianan sabat ima pitu hali pitu tahun asa leleng ni na pitu tahun paradianan sabat gabe 40 sia tahun toropna. Ikon makuling ma bahenonmu suara ni sarune tikting di bulan si pahapitu di ari 10. Ikon di ari pardengganan tahe makuling bahenonmu suara ni sarune tikting di sadok tano munai. Ikon parbadiaan muna do tahun palima puluhon jala tikting kono muna haluaon di tanoi tu saluhut halak pangisina. Ikon gabe tahun parlop-olo pandoi di hamu jala ikon mulak kamu ganup tu partalianna mulak huhut ganup tu dongan nahyan. Tahun parlop-olo pondotahe di hamu tahun palima puluhoni dang jadi hamu manabur disi jala dang jadi hamu manggotil sagakna jala dang jadi tapuan muna parbue ni hau anggur naso pina iasi ratingna. Ai tahun parlop olo pondoi ikon badia doi di hamu ikon panganom muna disi gogoni ladang na tubuh boti. Ia di tahun parlop olo pani ikon mulak tu ganup partalian na hian ima sahatna. Uriani tuhata na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Gacang do ayaton berarti hatorangan nape gacang do. Jadi sabar mahita marhitei molo songon na gacang pe jami taonate. Di partikiata nuaeng nungalam tu majuna halak di namangalului ngolu-ngolu. Jalan nunga godang cara asa boi tetap karejo holan ala naing manarihon haporluan ni parumah tanggaon. Dada naik kontano be diula jolma asa karejo
nga maragam be lapangan pekerjaan asa boy jolmai mangulu. Memang molo di kota hira swadong belahan manang petani na karejo mamakuri tanona. Di kota aka petani berdasi nama buan laptop na laho tu haumana na bertingkat 20-an lobira. Haumata ladakta nuaingon nu ngamar tebok, ngamar lip, martingkat-tingkat, ngamar ase lan akan asing. Marjibaku do jolma mulai arian do borngin pasari-sari ngoluon. Si pata dang dingo be naung ari minggu sadarion. Dang adong be istilahna istirahat. Loja jolma manarihon kebutuhan keluarga. Mangula amatai manang inatai alai manarihon kesehatan tu dirina pe hurang. Merencanakan liburan pe apalagi i macai hurang. Manakapi dirina lau mardalan-dalan tu inganan naboi mengembalikan spirit manang semangat. Ngasongon na mauli dipikiri. Deba halak laho refreshing tu inganan nauli mar sonang-sonang palauhon hepengna asal mak sonang rohana asa sogo semangat musik manguduti akka ulauna. Hape deba sai diusahon jolma do ikon adong do memang tiki liburan manang rekreasi mamereng aka pemandangan na boy palasoroha. Songon na dipaneang majo pikiran na ala nunga loja dinasa minggui karejo ba boy ma mangulon satokin. Pas doi songon ponsel manang handphone molo nunga lobet ba ikon di charge doi ate asa mangisi muse tenaga ni baterai boy mamuse pakeon HP doho denggan. Alai bohado dihita halak batak. Nina rohaku hita halak batak ma luar biasa. Karejo kerja keras. Alai yang go pasonakon dirina kurang do. Tarhona ho tu salon nina amatai tu inatai. Ya beju di sekolahnya anak komu so itu horo pe inna. Boido HP marbadai suami istri aladang dos roha. Sada pihak olan karejo do satabi di utok na. Alai di sada pihak naeng do refreshing. Imane do na ikon adong do keseimbangan di tonga-tonga ni ngoluon. Boido hita karejo manipak di nasa minggui alai molo hari minggui naeng ma kita beristirahat. Boi godang tiki marsirarian dohok keluarga marsaor dohot maka tahun akar rencana-rencana tu depan namuse. Jadi molo contoh nak pertiga-tiga dohita ba ikon tapi kirima tuan nami ikon tutup mah hita jo sa dari iya teh. Nang pola kuatir hita disi ba molo akka langganata ngai boto hita halak Kristen dang mungkin belanja ibana hari Minggu hari Sabtu idoiro laho manuhor situ horonna tu hita. Jadi memang ikon hari Minggu ido sabak di hita laho paradehon tikita tu debata manangihon hatana asa margogo muse hita ima boy pangalapan gogo di hita laho manguduti akka ulau tadope di akka arisogoti. Jala ikon hatani debatado nagabe sosial kontrol di hita laho mengendalikan bohado hita naing mangulahon akka ulau ta. Priani tuhata justru sipata binereng di hari Minggu laos disido hita nama cerepot. Disido hita lau mengadopi karisan apalagi molo arisan di Jabuta
lau tu pesta kondangan dok lanak kanasing. Gabe tertinggal ma rohana marmingguon. Molo di dok songoni ahama alus atau emak boy dok dope manoton iba binuka YouTube godang do disiak kajamita ninna. Jadi HP molo tapi kiri apalagi di kota-kota besar sadari hari minggui boy do sampai lima partikian dina laho beribadah. Tinggal memilih do hita. Sadi hari hita boy marminggu. Jam 6 pagi do jam 10 do arian nai do manang nabotari adong do musim mabain borngin. Apalagi molo karejo do hita sip-sipan di perusahaan kita bisa kok memilih kapan waktu ibadah kita bisa bergereja. Molo di huta odo naga bisa ada pergumulan. Molo aka inata di hari minggu itu macam reme. Molo aka amata balau tu lapo. Mangopi los di sima marnonang-nonang ma disaritai situana ba digosipi mak di tanah. Jadi luar biasa do aka pangalahona songoni. Sonari dia dosi ondolonon ni trupukon di hita. Jadi dada holan jolmai HP ikon beristirahat alai ikon doho do HP tano manang lapak na ikon beristirahat ikon maradian. Ikon di pasoma jai molo songon tano dang boy saburon ikon di pasopu majo tujuan na asa boy muse tanoi mangalap gogona jala boy ma subur kembali manang napuro tanoi manang gabe sibur tanoi muse. Uriani tuhata di buku ni si Musa napatoluhonon molo di bahasa Latin na Leviticus nina manang di bahasa Indonesia kitab imamat. Laos disodo diaturhon aka ruhu-ruhu nanaing si ulahonon ni hala Israel. Tarlumobi ma diaka peraturan tahun Sabat doh tahun parup olopon manang tahun Jobel. Jala ulahonon nasida mai molo nunga sahat nasida tu tano Kanaan imatano naung diwariho debata tu si Abraham najolo boydo tajahadi sada Musa bidu 12 laos odo nanaing ta uduti mangatusi trupukon jalani narohaku rikok do boto otta otik pemaknaan taringok tutano di halak Israel. Adong do alasan ni debata buasa ikon lehono ni debata tano tu halak Israel. Songon bangso ni debata nasida. Naparjolo tanoi ima si lehon-lehon ni debata adui tu halak Israel. Ima poparan ni si Abraham marhite si Ishak. Jala debata do napunasa tanoi. Tanah itu adalah milik Allah. Jala ikon badiado nasida mangingani tanoi ala napunasa tanoi ima debata nabadia. Dangboi marlomo-lomo nasida mangingani tanoi. Nangpe tano sileho-leho ni dangboi tarurak nasida mangulaon akan nasojadi manang mangulaon akan pangalaho hahodaron. Doh lan akan asing nama bain sogo ni rohani debata. Jadi ikon badiado mereka harus kudus di hadapan Allah. Karena yang empunya tanah itu adalah kudus, maka orang-orang yang menempati tanah itu pun harus kudus. Napa duahon tanoi ima sada jati diri, sada identitas di bangsoi. Nama dok ala najolo nasida ima di perhartobanan jala ido sejarah nasida gabe bangso na bersejarah mana sida nuaing bangso na di parhatoban gabe bangso na dipilit debata gabe bangso ni malim bangso na tarpasu-pasu tu lihat portibion
gabe bangso nabadia bangso hasian nih debata. Luar biasa do identitason ikon jagaon nasida doi marsuduk-suduk satu sonari. Nah patoluhon tanoi ikon diulahon dikelola di bagasan tanggung jawab na uduk tu debata. Dang boy nasida mabuat ugasan ni halak. Manang mamidahon patok tanah manang parbolahan ni tano ni halak gabe ugasan na. Pantang doi jala diatur patik taringot usi. Ala nasida nunga macalo ganuk aka bagian na imatetianan manang warisan. Nagabe partalian di nasida maropopo. Tano naung dibagi si Joshua ujui satu Pak B di nasida marhiti aka suduk paparan ni anak ni si Jakob si 12 margai. Ido na jinalo nasida. Jadi mereka sudah memiliki bagian mereka sendiri. Dan tidak boleh mengambil bagian orang lain menjadi milik sendiri. Nah Pak Opaton, tanoi dang boy digadis manang diperjualbelikan. Alai boy do digadehon di sadatiki. Ala tanoi ima milik ni debata. Tian-tiana ni gabe identitas ni nama ropopo di nasida. Molotung pe di paulak maun tanoi ima di tahun parolop-olopon mai manang tahun jobel manang tahun pembebasan. Ikon tobuson nasida matanoi sian kerabat nasida asa boy mulak muse tanoi tu nasida. Boy do hitara marningot tu ditiki partikian ni si Naomi na mulak tu hutana muse. Nah ditobus si Boas muse tano nasidai. Nah palimahon tanoi ima boy gabe godaan sekaligus tantangan. Nasida mangingani tanoi ima tano na dipasu-pasu debata na rade si tuak ni loba do susu tano na niula nasida ima tano na napu jala sibur marlobi-lobi parbueni tanoi na niula nasida ini. Jadi mereka sangat hidup dengan kemakmuran, dengan kesejahteraan. Dalam kondisi zona nyaman yang seperti itu, mereka bisa jatuh kepada godaan-godaan. Gabe tubuh mah sada pamikirion, dangadong debata. Boy ma nasida madabu, tu gana-ganaan terpengaruh nasida. Dia ka ugamu sileban na adong di humaliang nasida. Ima taringok tu pemahaman tano di hala Israel. Kuriani tu hata diturpukon naing parsiajarata na marhohanaan tu si. Na parjolo ima nedok na di son tahun sabat. Ima di na onom tahun nasida manabur jala manggotir sian parbueni tanoi. Naong diulahon nasidahian bahen hangoluan nasida. Alai molo di tahun papituon muse dang jadi nasida mangula, dang jadi nasida manabur, dang jadi nasida manggotir, manang payason akarating ni hawanggur. Ikon di paso buboti doi songoni. Molo songoni prosukusukun dihita manang dibangsoi na jolo. Ahado alasan ni debata ubahin diatur tahun sabat na songoni. Ima asaboy jolmai muse mangalap gogo. Kekuatan harus dikembalikan, harus dipulihkan. Di igil debata asa beristirahat nasida sian aka ulona mangulon nasida sataon. Asaboha menata kembali semua rencana-rencana bagaimana masa depan mereka ke depan. Ahado nanaing si ulahon nasida muse tu sogo niari. Ikon marpanatak tu jolo do nasida. Alehera songon naliling sa tahun nanti. Alay ima diaturhon di tahun sabati. Tarlumobi ma di tahun papituhoni ikon marparadianan tanoi. Asa boha, asa tanoi beristirahat mangalap gogo muse tanoi asa sibur muse napu muse asa denggan muse
parbueni tanoi sogut. Jala asa unang adong pergeseran manang pengalihan hak tanah di aka kalangan atas, aka penguasa manang pribadi-pribadi naboi mengeksploitasi tanah untuk kepentingan, untuk keuntungan diri sendiri manang kelompok. Jalan nunga masaon ditiki di zaman ni Panulirang Amos di abad 8 sebelum Masehi. Sudah terjadi ketidakadilan, terjadi penindasan di kalangan pihak yang lemah. Hape nunga diatur hon Taurat manang diatur hon patik taringok tusi ala ikon berulangi musai kembali ikon terjadi penindasan dohok ketidakadilan. Jala tuhita sonari pe di Kecamatan Waing nunga gudang aka penebangan hutan manang pembalakan liar gabi terjadi maka banjir dohok longsor sega aka lingkungan songoni ma pencemaran air dohok aka limbah industri. Kon manaon dohita di setahunnya karena songoni. Oma tugasta mangaradoti aka natinopa songon topik ni minggu tahun. Udut ni ima muse huriani tuhata gudang dohalak mangopak mangulahon tanona dipaksahon 3 hali sataon laho menebur dohok manggotil. Jala di huta jok-jok do jupak kita kana songonon. Idone dokna di pasuda gogo ni tanoi ujungnya dang dengkan parbue ni tanoi. Kudang maaka emena lapungon. Dak tabobe panganon nang penunga dibahen aka pupuk ala unsur-unsur tanah aka pupuk na di bagasan nai dang denggan be ala nunga dipaksahon asa disebur manang ditanam akasi tanomon. Ala nima dampak ni isa tu sadariom nang di negara tape diusahon pemerintah do lahu mabain aka penyuluhan tu aka petani di desa asa berkualitas parbueni emei pinoma 2 hali satahun ma mulubui manabur dohok manggutil. Huriani tuhata tano na ikon marparadiane ima bentuk-bentuk penghormatan tu debatadoi ala debatado na punasa tanoi jala ditiki panopaun pe maradian do debata sian ulau na manoppa di hari papituhoni los ido gabe aturan di hala Israel di tahun papituhoni ma disi kesempatan aka horong-horong na pogos laho mabuat dengan kebebasan nasida laho mamutihi aka parbueni tanoi aka dia do harua kelompoknya kena pogos ternyata di hala Israel hala napogos pe dilindungi patik ni debatado ise ma aka kelompok napogos na parjolo ima aka na mabelu na paduaon ima aka na sopor somarama somarina na patoluan ima hala dagang manang orang asing. Oma dilindungi patik. Dibela debatado nasida asa. Boy muse nasida melangsungkan hanguluanna tu aka arina mangihut. Jadi bagiannya aka halak na pogos doi. Dang jadi na punasa tanoi mapuat manggotil. Sagak na tubu boti songoni di tahun papituhoni. Jala oma pemahaman termasuk ma di Hitan Waing di Undang-Undang Dasar 45 pasal 30 ayat sadai bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Luar biasa do barometer ni hala Israel berdampak do tu negara-negara na asing akapatik ni debata di hati hai sahat tu sadarion. Jadi ido di tahun papituhoni madok asa hala Israel mangasahon debata di ngolu nasida nasataoni. Puasa di hari papituhon ikon beristirahat maradian nasida do tanoi dang boy diula. Adong do tujuan di debata ima asa mangasahon debata do bangsoi. Ala di tahun Pak Onoponi nunga marlopi gadda
dilehon debata mar parbue sudiaka parbue ni tanoi ido bohal nasida di tahun papituhon. Luar biasa. Jadi untuk menghindari kekhawatiran asa mangasaon debatado hita di tonga-tonga ni hanguluanon. Las odo pemahamata godang dohala lau manipu naka artana mabiar. Ahado muse si pakeon, ahado muse si panganon sugut. Ujungna martipun-tipun. Kabe songon na maol mamuse mangatusi pemahaman bahwa si lehon-lehon di debatado songon jamita minggu na salpuate ala namorai naotoi. Nah jadi kita tidak seperti itu pemahamannya bahwa Allah menyediakan senantiasa. Maka kita di sini harus bersikap arif. Bohado hita mengelola sudah napinasaha ni debata tu hita mengurus. Ai milik ni debata ada sudah nani lehon ni debata tu hita sebagai pengurusnya. Napa duahon ditrupuk tahun 5 tahun jobel tahun parlup ulupun. Disima tahun paranan sabati 5 hali 7 tahun gabe 40 sia tahun. Tahun pa 50-hon disima sarune. Gabe di Palu mas sarune bain titing di nasida mandok 5 tahun parlup olopon bahen haluahon ditanui nang di nasida. Ado tujuanna parjolo asa sudai hatoban bawa manang perempuan pe mulak tu hutan nasida ganuk. Disinilah terjadi pembebasan. Budak-budak hamba-hamba dipulangkan kembali ke rumahnya masing-masing. Parpudion sangat menyedihkan do tenaga ABK Nakarejo di kapal-kapal penangkapan ikan di luar negeri. Terjadi do nina penjualan manusia manang trafficking diperbudak. Jadi molo marsahit pola sape mate bakken ape ya bolok kon nama tulauti. Pelanggaran hak asasi manusia luar biasa. Songonido nasibnya KTKI manang TKW di luar negeri ngerido si taonon nasidai si patadang di paluas mulak tu tanah air bahkan disiksa jala dituduh mabain tindak pidana. Nampe songoni godang do halak naung di jabuna sadiri pe di zaman nuaing tardok do merdeka nyan alai si adong do perbudakan di rumah sendiri. Inatai diperbudak bahkan anak kon ape diperbudak. Apalagi halak na kerejo di jabunai pe diperbudak. Terjadi do aka pemasungan KDRT di aka rumah tangga. Kudang do kasus-kasus asisten rumah tangga ala perbudakan do penindasan. Ini perlu diperangi. Dan melalui tahun Jobel ini konsep Israel bisa kita pahami dalam kekristenan untuk bersikap kasih kepada orang lain. Molo di zaman pandemi COVID-19 ngosongon nahurang bebegeon taringok tu barita ni kekerasan asisten rumah tangga teh. Ala mula do nasida mabiar ala ni si corona. Perjabu pe mabiar atau emang mula mahamunin na do. Ujungnya babu itu gabe aman. Dan adong penindasan kekerasan. Bahola ni nuaing alanya KPHK parkerjona macei sulit badi pengadilan agama ngagurang aka kasus perceraian nuaing aladang mampu bea matai laho mencukupi sudah aka kebutuhan keluarga. Gabe masa ma aka KDRT. Ini yang harus kita cermati untuk zaman sekarang. Jadi melalui perikopon memang ikon bertobak bema aka pelaku-pelaku na mangulahon kekerasan manang penindasan. Jangan lupa Tuhan berpihak pada kaum yang lemah. Molo tengok do jamita pertanyaan di Poda Salomo 22 1 ayat 20 sia.
dibela debata do, berpihak do debata tuaka na bagus manang tuaka na lemah. Urian itu hata na paduahon molo adong arta tiatianan dinasida ujui HP digadis manang digadehon ikon mula doi tuna punasa tanui. Memang tanah tidak dapat diperjualbelikan, tetapi bisa digadaikan. Tapi tahun ke-50 itu harus kembali kepada yang empunya tanah. Apalagi molongan yang jenek-jenek nama tahun tu pa 50-hon, murah nama di gadis jolmai. Ala ikon mula nama tu napunasana ikon ido sada ruhut-ruhut di halak Israel. Manang halak na tinggal di Israel hatihai. Tujuan apa tuluhon imatano idang boy garapon. Asa unang terjadi ketimpangan sosial. Sahala filsuf Thomas Hobbes mandok homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi sesamanya. Istilah ini adalah ditujukan kepada penindas-penindas. Asa unang adong bemasa penindas aka jolma. Mapain aka kekerasan do ketidakadilan. Ini harus kita sikapi dengan kacamata kekristenan. Kembali lagi bahwa kasih di atas segala-galanya. Jadi tujuan ni ruton ima asa adong do keseimbangan kehidupan yang berkeadilan. Ima maksud ni debata asa adong jaminan ni aka golongan na lemah sen aka pangalaho golongan na mamora. Untuk menghindari penindasan dan eksploitasi tanah, do menghindari sikap kerakusan ni colma. Uriani tuhata marhite trupukon dipaingok kita asa sadar bahwa bumi ini milik Tuhan. Bumi ini untuk semuanya. Kita jolma songon jamita 2 minggu nasalpu kita do tumiru rupa ni debata. Mahkota ciptaan Allah. Ikon kita do bertanggung jawab mengelola. Mengaradoti sudenasa ni tinopa. Dohot menghargai, menghormati sesama manusia. Alanido dison mahita dijauhon asa tajamot toma silehon-lehon ni debata di hita. Tarlumobi ma di pandemi COVID-19 siaon naing matakas di hita. Pasangapo debata tarlumobi disudi aka ulota asa ta pabadiahon ma ari minggui ari ni Tuhani. Disido hita marsaor do debata, disido hita marsaor do keluarga, do dongan nasing di bagasan holong nasian Tuhani. Disima hita laho berbagi, mangalehon aka pangurupion, pamikirion, do aka solusi na dumenggan. Ati tung adong aka na jupang di aka kesulitan-kesulitan di hanguluanon. Asa gabe pasu-pasu mahita tutu di tonga-tonga ni hanguluata. Amin. Martang yang maita. Mulia tema diho ali Tuhan debata amanami di bagasan Kristus Tuhan nami. Hatam na paingotok kami Tuhan laho manjamoton mangaradoti akan atinopami. Sude Tuhan aka ulaun asni roham dengan dibasam pasu-pasumi nagabe harta milik dihami. Silehon-lehomi pasu-pasu may Tuhan asa boy hu pergunaho kami i bahen sangap di guarmu jala gabe pasu-pasu hami di akadongan nami atong nasa naung dilehoko di hami o sa hanguluan nang artape gabe pelean na manguluma di hoi Tuhan jala gabe habaroni pasu-pasu tu akadongan nami. Pargogoy hami saluhutna lehon ma haipason kacang niumur tu sude ruas ni huriam asa margogo hami Tuhan mangulaon aka ulon nami mangulahon aka ulonmu di tonga-tonga ni ngulu nami tarlumobi ma mengadopi pandemi COVID-19 siaon asa toktong hami berjuang jala toktong huhamonako kami kesehatani huhamonako kami sude na mencukupi sudah aka kebutuhan keluarga. Na pos dorohanami mardonga tokodo hami Tuhan boy hami margogo mangulahon ni saluhutna atong oma na
mangalehon iras ni roha, mangalehon las ni roha di hami, asa toktong hupuji hami ho di bagasan ngulu nami. Atong saha di homa pamatang nang to dinami, pasu-pasu mahami Tuhan di sudi ruas ni huriam. Di pagasan Kristus Yesus Tuhan nami, mulia tema rohanami diho. Amin. Marede mahita Muses yang nomor 500 sia laos tapasahat ma peliata. Ode bata dunglongang dorohaku molahu bereng natino pami saluhut bitang hilap dohot ronggun maka tindak kon hasang apon mi parende ya Tuhan mamuji ho ode bata sangap doho parende ya Tuhan mamuji ho ode bata sangap doho di ladang di adaran doho tombak parende bidong tumasay sona pusuni dolog sungai doho trura pamaritahon sangap mi Tuhan marende ya Tuhan mamuji ho ode bata sangap doho marende ya Tuhan mamuji ho ode bata sangap doho. Tapasahat ma peliata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gicang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan doh nasa uli basa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo mai gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparsya kami pilihanon patibulhon hara jaunmu di tonga-tonga ni kuriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dilehon mi tadira di pamataku osadohut gogokin rodi saluhut hartaku upasahat di Tuhan nasusahat aku Alia manamina di Banua Gicang sai pinorbadia makuarmu. Se Roma harajaunmu. Se saut malomo ni roham di Banua Tongaon songona di Banua Gicang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Una kami togihon tu pangujunan. Palu ama hami sian pangago. Ai hodona puna haraja dohot hagogon rodi hasangapun saleleng dileleng nang Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho.
Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasar honma damena tutodim. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.